sending unit buo. Reverse transmission. Good morning mga idol, oh. Binibenta idol, oh. Buo lahat. Pang project car talaga to. Ang makina niya 1.3 manual transmission. Kasi traps. Ano? Kay Joy, kunin nyo kay Joy, susi. Hindi, ayan mo. Basa-basa pa ng konti, oh. Lata lahat, lata. Ipintura naman ng konti. 2001 model. Corolla GLX. DXL. Manual transmission.